Chapter 10. Comenzamos. He found himself in the neighborhood of the asteroids 325, 326, 327, 328, 329, and 330. He began, therefore, by visiting them in order to add to his knowledge. Okay. He found himself. Okay. Él se encontró, o él llegó a estar, ¿no? Found himself. Found es encontrar. Found himself es llegar a encontrarse, ¿no? Llegó a encontrarse. A él mismo. In the neighborhood. En el vecindario. Se encontró. Good. At the asteroids, ¿no? En el vecindario de estos asteroides. He began. Began es verbo irregular. El presente es begin. Begin. Esto significa iniciar. Muy bien, Roger. Muy bien. También user. Iniciar o comenzar. Muy bien, Janet. Comenzar. Therefore, por lo tanto, by visiting them, ¿no? Él empezó, por lo tanto, a visitarlos, okay, in order to add to his knowledge, ¿no? In order to add to his knowledge, ¿no? Visitarlos en orden, ¿no? O visitarlos con el propósito de add to his knowledge. Okay, add to his knowledge sería como conocer o agrandar añadir o acrecentar su conocimiento, ¿no? Aumentar, muy bien, Janet, creo que eso está mejor. Aumentar su conocimiento. In order to, esta frase significa una intención, ¿no? In order to, con el objetivo, con el propósito, para, ok, Roger, para, también vamos a poner más rápido todavía, para. The first of them was inhabited by a king. The first of them, la primera de ellas, was inhabited, estaba habitada. Inhabited, habitada. By a king, por un rey. Clad in royal purple and ermine. Clad in royal purple and ermine. Okay. Clad. What does clad mean, guys? Revestido o cubierto por. Royal purple. Okay. Púrpura o morado real. Morado real. En unos países, ¿no? Y ermine, expensive white fur with black spots, ¿no? This. Esto de aquí. Es este tipo de cubiertas. Muy interesante, ¿eh? Armiño. Sí, es un tipo de prenda especial, Roger. Excelente. Armiño. He was seated upon a throne which was at the same time both simple and majestic. He was seated. Él estaba sentado upon a throne. Okay, estaba sentado en un trono which was at the same time both simple and majestic. Simple y magnífico. Throne. Okay, throne. TH, throne. Throne. Oh, here is a subject, exclaimed the king when he saw the little prince coming. He is a subject. Recuerden, subject puede significar una materia o curso de colegio, pero en este caso, subject significa súbdito. Si te refieres a, por ejemplo, ¿no? Math, Geography, Mathematics, Geometry, son subjects, ¿no? Cursos o materias de colegio. Si te refieres a personas, súbditos. Aquí hay un súbdito, exclaimed the king. When he saw the little prince coming, cuando vio al principito acercarse. And the little prince asked himself.
Y el Principito se preguntó a sí mismo, ¿no? Preguntarse a sí mismo. Okay. How could he recognize me when he had never seen me before? How could he recognize me? ¿Cómo me pudo, ¿no? O podría haberme reconocido when he had never seen me before, cuando él no me ha visto antes, ¿no? He had never seen me before. Yes, nunca me había visto antes, before. User, exacto. He did not know how the world is simplified for kings, to tell to them all men are subjects. He didn't know about the world. Okay. Él no conocía cómo el mundo era simplified, era tan simple o simplificado para los reyes. Para ellos, to them, para ellos, all men are subjects. Para ellos todos los hombres son súbditos. Es la forma en cómo ven los reyes eso, ¿no? O eres realeza o eres súbdito. Para ellos no hay más diferencia. Approach, so that I may see you better. Approach, acércate. ¿Ok? Es acercarse. Acércate. Acércate para que I may see you better. Para que pueda verte mejor. Said the king. Which felt consumingly proud of being at last king over somebody. Who felt consumingly proud. Okay, what does proud mean, guys? What does proud mean? Ajá, muy bien. Orgullo. Que sentía un orgullo consumidor, consumingly. Ajá. Ok. Que sentía un orgullo consumidor de ser al fin, at last, al fin, a king over somebody. At last, a king over somebody. Al ser un rey, al menos de alguien. Okay, so that's what we have in this case. Consumido por el orgullo. Ajá, también puede ser una muy buena traducción. Exacto. Entonces, es lo que vamos a ver hasta ahora en la primera página. Chicos, vamos a leer entonces esta parte. Se los voy a leer. Si alguien quiere participar, me manda una solicitud. En la parte de abajo hay 2 personitas. Solamente presiona ahí para poder a darle acceso y escucharlo, ¿ya? Mientras tanto voy leyéndoles. He found himself in the neighborhood of asteroids 325, 326, 327, 328, 329, and 330. He began, therefore, by visiting them in order to add to his knowledge. The first of them was inhabited by a king, clad in royal purple and ermine. He was seated upon the throne, which was at the same time both simple and majestic. "Oh, he is a subject," exclaimed the king, when he saw the little prince coming. And the little prince asked himself, how could he recognize me when he had never seen me before? He did not know how the world is simplified for kings. To them all men are subjects. Approach, so that I can see you better, said the king, who felt consumingly proud of being at last a king over somebody. Okay, good.
Let's see. A ver, chicos. Is there anyone that wants to read? A ver, ¿alguien que desee leer? ¿Que desee participar en esta parte? A ver. ¿Hay alguien que desee leer o participar en esta parte? A ver. Sí, ahí está. Melina. A ver. En la parte de abajo, Melina, hay una... ya lo mandaste, ¿no? Después seguimos con Sonia. Listo. Hello. A ver, ahí está entrando. Hello. Hi, teacher. Ah, Sorry Melina. to read. Welcome to today's class. How are you today? I was sick 2 days ago, but I feel better now. Oh, that's Thank you for. cool. That sounds good. That sounds good. Now, but it's good. I suppose you took a rest. I don't know, took some pills also, right? Actually, it just was cough and some fever, but I'm okay. Okay, that sounds good. So we're very happy that you're like this. So let's start, Melina, with you. We're going to start listening to your reading. You can start now. Yeah, I asked before, which part do I have to read? From this part to this part. Okay. From he found until approach. Somebody. Uh-huh. Some yeah. Okay, I will start. He found himself in the neighborhood of the asteroids 325, 326, 327, 328, 329, and 330. He began therefore by visiting them, in order to add to his knowledge. The first of them was inhabited by a king, clad in royal purple and ermine. He was seated upon a throne which was at the same time both simple and majestic. "Ah, here is a subject!" exclaimed the king, when he saw the little prince coming. And the little prince asked himself, how could he recognize me when he had never seen me before? He didn't know how the world is simplified for kings. To them all men are subjects. "Approach, so that I may see you better," said the king, who felt consumingly proud of being at last a king over somebody. Okay, very nice, Melina. Very nice participation and reading. Everybody, please in the chat, give some claps to your friend. Melina, very nice. I really like your intonation and how you started reading. You have a very nice tone of voice too. Okay, muy buen tono de voz y también la entonación que le has dado. That's the point. That's the point of reading constantly, no? To reach to that level. Even though you were a little sick, no? Maybe you still have runny nose and other symptoms, right? But you managed to read in a correct way. So that's very nice. I really like it. Okay. Thank you very much, Melina, for your participation. Ok, vamos a continuar. Así que Melina. El live de hoy estamos viendo el capítulo número 10. ¿Ya? Es el capítulo que nos ha tocado para esta noche. Continuamos con Sonia. Hello, Sonia. Can you listen to me? Para los que Hi, estén conectando. everybody. Ajá, ok, Sonia, nice to see you. Nice to listen to you.
How are you today? Yeah, not bad. I'm good. Not so good. Thank Okay, pretty good. Pretty good. very good. That sounds Yeah. good. Okay, so we're Okay. going to start listening to Um. you. You can start Okay. for me right now. Okay. Um. He found himself in the neighborhood of the asteroids 325, 326, 327, 328, 329, and 330. He began, therefore, by visiting them in order to add to his knowledge. The first of them was inhabited by a king, clad in royal purple and ermine. He was seated upon a throne which was at the same time both simple and majestic. "Oh, curious a subject!" exclaimed the king when he saw the little prince coming. And the little prince asked himself how how could he um, esa palabra de recoins, no la sé leer. Okay. ¿Cómo Continue. sería? How could he Recognize. recognize me when he had never seen me before? He did not know how the world is simplified. For kings, to them all men are subjects. Approach, so that I may see you better, said the king, who felt consumingly proud of being at last a king over somebody. Okay, very good. Okay, Thanks. guys, please congratulate. Let's give Thank, a clap to your friend. Sonia, very nice reading. Very nice reading too. Thank you very much thank for your you. participation. Thank you. Thank you. Okay, guys. Por ahí creo que había alguien más que quería. Chicos, a los que quieran leer, solamente me mandan una invitación. En la parte de abajo hay un icono con dos personitas, ¿no? Una rosada y una celeste. Entonces, lo presionan ahí y me mandan una solicitud. Y bueno, ahí los estoy escuchando, ¿ya? Bueno, García, no sé si puedes mandar, me sería de bastante utilidad que lo mandes. Creo que ya no está. Vamos con Flores. Milagros, mándame ahí que les indiqué. Flores, Chris, right? Good evening. Hello, good night. Hello. Nice to listen to you. How are you today? So. Very nice. So. Okay. Did you have a lot of work? So, Uh, Mucho trabajo. yeah, work and student. Okay, you were studying. Okay, Chris. We're going to start reading. Okay, so you can start at this moment. Okay. A ver, te escuchamos, Rick. Tu lectura. He found himself in the neighborhood of the asteroid 325, 326, 327, 328,
329 and 330. He began, therefore, by visiting them in order to add to his knowledge. The fear of them was inhabited by a king clad in royal purple and ermine. He was seated upon a throne, which was at the same time both simple and majestic. "Ah, here is a subject," exclaimed the king, when he saw the little prince coming. And the little prince asked himself, how could he reconcile me when he had never seen me before? He did not know how the word is simplified for king. To them men are subject. Approach so that I might see you better, said the king, who felt consumingly proud of babe at last. At last, oh, no veo bien por esta parte. Okay, thank you. At last the king over somewhat. Okay, everybody, please at the chat, let's give some claps to your friend. Thank you. How old are you, Chris? How old are you? ¿Cuántos años tienes, Chris? Si es que 20, no falta de respeto preguntar. 28. Recién estoy iniciando con el inglés. Ah, ok, ok. Pero la lectura la has seguido muy bien, ¿ah? Lo has seguido muy bien y esa es la idea, ¿no? No tener miedo a practicar y más que todo aquí, ¿no? Así que bueno, muy bien, Chris, por esa participación. Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you. Ok. Debbie, sí, acabo de ver tu regalito, Debbie. Muchas gracias, de verdad. Agradecido por el apoyo. Yeah, she did very good for being a beginner. Yeah, I was surprised too. I thought that she was, I don't know, maybe been studying for some months. Thank you. Chicas, vamos a continuar con la siguiente página. Los que están ahí mandando su solicitud, ahí, no lo dejen, ahí déjenlo ahí la solicitud. Para en la siguiente página les voy a dar la lectura, ¿ya? Vamos a continuar con esta parte de aquí. Y gracias por los likes, gracias por las compartidas. Estamos en 47 viewers. A ver si compartiendo, dándole likes, podemos llegar a los 100. A ver, vamos a poner la meta de los 100. Por ahí también tienen regalitos. Tenemos la meta de 100 flores, de 100 white roses, ¿ok? De 100 rosas. Así que si pueden apoyar con regalitos también, sería genial para llegar a la meta. Continuamos entonces con este párrafo. The little prince looked everywhere to find a place to sit down. But the entire planet was cramped and obstructed by the king's majestic ermine robe. So he remained standing upright, and since he was tired, he yawned. Okay. The Little Prince looked. Esto de aquí es pasado. Look. Ed. Y recuerden, la E no suena aquí, ¿ya? Looked.
Looked everywhere. Vio a todos lados. To find a place. Find, encontrar. Find, encontrar. To find, encontrar. A place to sit down. Para encontrar un lugar donde sentarse. I would like to read. Yes, García. Y te estoy diciendo hace rato, García, que más solicitud. No me escuchaste seguramente. I would like to read today, but I can't because my cell phone's battery is dead. That's why I'm using my PC. Oh, that's a little bad, Roger. But maybe you can plug your cell phone in, and maybe in 10 minutes you can have enough battery to read. I don't know. Yes, everywhere, mirar a todos lados. Exacto. Ahora, seguimos. A place to sit down. Buscando un lugar donde sentarse, but the entire planet was cramped. Cramped. Este verbo es muy interesante. Cramped también está en pasado. Ed. Cramped. No suena la E. Cramped. En este caso, cramped lo vamos a poner aquí como algo que está... ¿cómo le podríamos decir? Atestado. Atestado o abarrotado. Sí, chicos, mándenme una solicitud en la parte de abajo. A ver si me ayudan, chicos, los del chat, a dar las indicaciones cómo pueden unirse para leer. And obstructed by the king's magnificent ermine robe. Okay, y obstruida, okay, en este caso estaba atestada y obstruida por robe. En este caso, robe significa túnica. Ermine robe. Túnica, manto. Recuerden, ermine throat is this, ¿no? A ver, vamos a poner acá, robe. A ver, este de aquí es, miren. Y ahora, por lo que estoy viendo es que ermine también es esto de aquí, ermine robe, ¿no? De las túnicas que usaban en los reyes. Ahora, lo que estoy viendo es que ermine, cuando coloco, me sale este animal. ¿Puede ser que esta túnica se haga de este animal? Creo yo. No sé, no estoy muy al tanto. Puede ser. Quién sabe. Bueno, en el pasado, pues no sé qué costumbres tendría. Pero ermine robe es esto, ¿ya? Ahora, armiño tipo de tela. Ajá. Entonces no es el animal, felizmente. Okay. I really appreciate the way you use it to teach and at the same time give us a chance to participate. Yes, Debbie, thank you very much for appreciating that. That's what I aim to. That was the first purpose of this type of classes, to let you participate. Okay, he remained standing upright. Él se quedó allí parado, ¿no? De pie. And since he was tired, he jumped. Y debido a que él estaba tired, cansado, remain, permanecer. Aquí también la E no suena. Remained. Vean mi video de cómo pronunciar verbos con ed, ¿no? Es uno de los últimos videos que he subido esta semana. Ya, permanecer. He jumped. Aquí también ed. Este también es un verbo regular. Esto significa, bostezar. En este caso, él bostezó. This is contrary to etiquette to John in the presence of a king. The monarch said to him, I forbid you to do so. Okay, it is contrary to etiquette. Okay. Es contrario a la etiquette, sería como
buenos modales, ¿no? La etiqueta. Es contrario a la etiqueta, ¿ok? O a los buenos modales. To yawn, to bostezar, in the presence of the king, en la presencia de su rey. The monarch said to him, ¿no? El monarca le dijo a él, I forbid you. Forbid. What does forbid mean, guys? What does forbid mean? Prohibir. I forbid you to do so. Yo te prohíbo hacerlo. No, prohibir. Ajá, prohibir. Te prohíbo hacerlo, hacer eso, ¿no? I can't help it. I can't stop myself. Esta es una frase muy interesante que lo pueden usar, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, help significa ayudar. Can't, recuerden, ¿no? Can y can't, esto de aquí es no puedo, ¿no? Ahora, cuando usan esta frase en conjunto, literalmente significa no puedo ayudarlo. Pero eso no tiene sentido para nosotros. Ajá, ya algunos dieron la respuesta, ¿no? Para nosotros la forma más correcta es no puedo controlarlo o no puedo evitarlo. Así que esto de aquí es una frase muy interesante. Úsenlo bastante, ¿no? Cuando tengan algún tipo de comportamiento. Debbie, thank you very much for your gift. Gracias por la rosita. Ok. I can't help it. I can't stop myself, ¿no? No puedo detenerme. I can't stop myself. No puedo detenerme. Vamos a poner eso acá. No puedo detenerme. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias por los compartidos. Gracias por los likes. Gracias por participar. Todo eso ayuda a que podamos llegar a más personas aquí que se están uniendo. Bienvenidos a los que están conectándose. Estamos leyendo el Principito, capítulo número 10. Replied the little prince. Replicó el Principito. Thoroughly embarrassed, ¿no? Enteramente avergonzado. Esto de aquí no significa embarazado, ¿eh? No vayan a poner, no vayan a creer que es embarazado. Avergonzado. Thoroughly embarrassed, ¿no? Completamente embarazado, digo, avergonzado. I have come on a long journey and I have had no sleep. I have come, yo he venido on a long journey. Yo he venido en un largo viaje o yo he tenido un largo viaje, ¿no? Journey, viaje. Un largo viaje, long journey. And I have had no sleep. Y no he tenido tiempo de dormir. And I have had, no he tenido tiempo de dormir o no he podido dormir, ¿no? And then the king said, I order you to yawn. Entonces el rey dijo, I order you to yawn. Y el rey le dijo, te ordeno bostezar. It is years since I haven't seen anyone yawning. It is years, ¿no? Han sido años, ¿no? Son años. Since. What does since mean, guys? This is very important too. Desde. Son años, son muchos años desde que no he visto a nadie. Ok, muy bien, desde que no he visto a nadie. Yawning, bostezar. Yawns to me are objects of curiosity. Los bostezos. Aquí ya no es un verbo, ¿eh? Aquí ya yawns también puede ser un sustantivo. En este caso, bostezos. Los bostezos, para mí, son cosas curiosas, ¿no? Son objeto de curiosidad. Come on, yawn again. It is an order. Ok, vamos.
Bosteza otra vez, ¿no? Es una orden. It is an order. Ok. Bueno, interesante, ¿no? Lo del rey, ¿no? De este rey. Acá hay una imagen justo de cómo se ve esto, ¿no? Vamos a poner a ver. Oh, no quiere agrandarse. Está rebelde el PDF. Acá está. Bueno, aquí está, ¿no? This is the ermine robe. Ese es el armiño. Listo. Vamos a leer entonces, chicos. Mándenme solicitud para los que deseen leer. Tenía por aquí algunas solicitudes. Mándenme ahí algunas solicitudes. Debbie. Ok, vamos con Debbie. Y después Milagro sigue ahí en la lista. Parte de abajo. García, muy bien. Mando su solicitud. Debbie, hello. Yes, hi. Hi, Debbie. Good Nice to see you. evening. Nice to hear you Yeah, good too. evening to you. Okay, Debbie. Debbie, how was your day? Tell me a little about your day. Oh my gosh, I have a very busy day because I work in a nursery home, taking care of my great grandmother of my kids. Oh, really? Oh, Yes, wow. I work from How 8 in the old is morning. she? She is 83 years old. Oh my gosh, that's a big bless to still have her and be Yeah, able yeah. to, make even more I memories. know. I know it's a very tiring job. And very. You need to do a lot of. You need to invest a lot of energy, Yes. effort It's to. everything, it's emotionally because she has dementia. And it's very Oh, hard, to spend too many hours with her when I can say every 30 minutes she change, her mood, and sometimes she's happy, sometimes she's sad, sometimes she's like, crabby. It's a lot of yeah. emotion, but I I really know. love to be able to take care of her. Yeah, that's very you're very kind to do that, and being that kind of person that voluntarily do that. Oh, That's thank you very so nice. much. That's very nice. That Thank you. speaks well from you. Okay, Debbie. In this case, we're gonna listen to your reading. You have a very nice Okay. level of English, and I hope you can read it correctly from this part, okay, until this part. Okay. Okay, let me start then. So the little prince looked everywhere to find a place to sit down, but the entire planet was crumbled and obstructed by the king's magnificent I don't know, for some reason I cannot see that words well. Ermine. Sorry. Let's see. All right, much better. Thank you so much. The little prince looked everywhere to find a place to sit down, but the entire planet was crumbled and obstructed by the king's magnificent ermine robe. So he remained standing upright, and since he was tired, he yawned. It is contrary to etiquette to yawn in the presence of the king. The monarch said to him, I forbid you to do so. I can't help it. I can't stop myself, replied the little prince, thoroughly embarrassed. I have come on a long journey and I have had no sleep. Oh, then the king said, I order you to drown. It is years since I have seen anyone drowning. Drowns, to me, are object of curiosity. Come now, drown again. It is an order. Okay, very nice. Very nice. Good reading to Oh, everybody in thank the you so chat, please. much. I really, Yeah, really appreciate the opportunity to practice my reading. yeah. And we appreciate your participation too.
So it's Yeah, a win to win it's a pleasure. interaction. Thank you. I'm Yeah. impressed because I keep watching many videos or, lives in TikTok, and you are the first one that to do this kind of job, and you are doing great. Thank you so much. Okay. Yeah, I appreciate your words, and that made me believe that I'm doing a good job, and I'm on the right. I'm on the right way too. I just start following, I think maybe a week or days ago, and I learning a lot with you, and you give me the confidence, to be able to, because in this place where I work, I'm the only one who speaks Spanish. It's a little Oh, hard for me, and it's a little really? frustrating, but My yeah, thank God. you so much. You give me the motivation to keep going. Okay, David. That's good. That's good. I think this time is well spent. So, Thank one more you. time, thank you very much, Debbie, for your participation Thank for you. about tonight. All Thanks. right. Bye. See you in the next class. Yes, yeah. Bye bye. Okay. Vamos a escucharte entonces, ¿ya? A ver qué tal te va con la lectura. You can start. Okay, the little, no? Okay. Um, the little prince looked everywhere to find a place to sit down, but the entire planet was cramped and obstructed by the king's magnificent ermine robe. robe, robe. So he remained standing upright, and since he was tired, he jumped. It is contrary to etiquette to jump in the presence of a king, the monarch said to him. I forbid you to do so. I can't help it. I can't stop myself, replied the little prince, thoroughly embarrassed. I have come a long journey and I have had no sleep. Then the king said, I order you to jump. It is years since I have seen anyone yawning. Yawns to me are objects of curiosity. Come now, yawn again. It is an order. Okay, very nice. Everybody, please in the chat, let's give a round of applause to your friend, Mila. Yes, you did a very good job, and I think you can continue practicing your reading aloud. Okay, buena lectura. I recommend you to continue reading, ¿no? ¿Te animas que sigas leyendo en voz alta, como lo estás haciendo ahora? Y bueno, de esa manera puedas tener más fluidez, confianza, como sea de una manera mucho mejor todavía. Yep. Milagros, thank you very much. Thank you very much for your participation. Ahora sí, te dejamos descansar. Okay, bye. Let's continue with Garcia. Roger, I hope you take a good rest and continue your projects tomorrow. Garcia, good evening. Good evening. Nice to Good have you evening. here. Excelente. Ok, disculpa la demora, pero lo bueno que estás aquí ahora. De verdad, no es que Lo de más repente como que importante. se me iba la señal. Ah, ya sí. Yo justamente vi que querías leer, pero lo bueno que ya estás aquí. Es lo más importante. The most important thing. So, Garcia, where are you from? I'm from Panama. Oh, Panama. Yeah, and you? There.
there are a lot of tourists, I suppose, that speaks English and tourism too, right? Yeah, actually, yeah, we have. Actually, I was yesterday talking with some tourists near my home. Okay. Oh, okay, that's really nice. I am from Peru. I live in Lima right now. Oh, So excellent. it's very nice to have you here too. So Garcia, let's start listening to you reading. You can start Okay, when you want. excellent. By the way, thank you for the opportunity. Okay. Okay, you're welcome. Okay, You're welcome. the little prince looked everywhere to find a place to sit down, but the entire planet was cramped and obstructed by the king's magnificent ermine robe. So he remained standing upright, and since he was tired, he yawned. It is contrary to eti- etiquette, I think, the yawn in the presence of the king. The monarch said to him, I forbid you to do so. I can't help it. I can't stop myself, replied the little prince, thoroughly embarrassed. I have come on a long journey, and I have had no sleep. And then the king said, I order you to join. It is, it is, it is years since I have seen everyone joining. Jones, to me, are objects of curiosity. Come on, come now, John again. It is an order. Okay, very nice. Very nice. Everybody please in the chat give a round of applause to Garcia. Okay, Garcia, you have a very nice intonation and pronunciation. Maybe just continue practicing to gain more fluency. It's my recommendation. There's just one recommendation to continue reading to gain confidence, ¿no? La producción está bien. Quizás necesitamos un poquito más de practicar en voz alta para ganar más confianza. Creo que eso es lo único, García. So, Oh, thank you very gracias. much. Thank you very much for your participation. We appreciate it a lot. Thank you. Cool. Okay, just allow me 1 second, sorry. Okay. ¿Qué significa Ermine Robe? Ermine. Ermine. Ermine robe Ermine. es robe es un manto, una túnica. Ermine robe es esto de aquí, lo que tiene el rey colgando. Esta túnica real que los reyes utilizaban antiguamente, que es blanca con puntos negros, ¿no? Algo así como esto de aquí. Esto de aquí. Bonito, gracias. Y Ujú. eso de que upright, eso es como parado. Ajá, él se permaneció parado allí, ¿no? Upright. Upright permaneció Wow, parado allí. Ujú. gracias. Yes, thank you very much, Garcia, for your participation. We appreciate it a lot. Yes. Bye Thanks. bye. Muy bien, chicos, gracias. No se queden con la duda, ¿no? Háganlo, que es lo más importante. Vamos a continuar con esta parte y después los seguimos leyendo. Chicos, vamos, no se olviden de dar like al vivo, compartir y también participar en los comentarios. Eso ayuda a que YouTube siga recomendando el live.
Ok, seguimos. That frightens me. I cannot anymore, murmured the little prince, not now completely abashed. That frightens me, ¿no? Eso me da miedo, ¿no? Eso me da miedo. That frightens me. Frightens. Eso me atemoriza. O eso me asusta. Asustar. Eso me asusta. I cannot. No puedo. Ya no más. Ok. Murmuró el Principito. Murmured. La E no suena aquí. Esto es pasado, ¿no? Ed, pasado. Murmured. The little prince. Now completely abashed. Ahora completamente. A ver. Esta es otra forma de decir embarrassed. Esto de aquí es avergonzado. Ok. Replied the king. Then I order you sometimes to John and sometimes. ¿No? Respondió el rey. Then, entonces. I order you sometimes to John. Te ordeno a veces bostezar. And sometimes to. Y a veces. Y se queda ahí, ¿no? He sputtered. Ok, he sputtered. Es. A ver. Spur. Spur sería algo como soltar, ¿no? Murmurar. Chisporrear. Murmurar. A little, ¿no? Él murmuró un poco, and then seemed vexed. Y luego parecía, o pareció, ¿ok? Vexed. Esto también tiene ed. La e aquí no suena. Vexed. Enfadado. No es muy común usar esto, ¿no? Más usamos palabras como angry para referirnos a alguien que está enfadado, ¿no? Annoyed también. García, how long do you do this? How often? Ok. How often? 3 times a day. Lunes, miércoles y viernes son los live a las 9 de la noche, horario de Perú. Matt, Nemesis. Nemesis, nice to see you. How are you, my man? For that, the king fundamentally insisted upon was that this authority should be respected. For that, debido a esto, the king fundamentally insisted. Insistió fundamentalmente upon that his authority, de que su autoridad should be respected. Debía, ok, debía ser respetada. He tolerated no disobedience, perdón. He tolerated no disobedience. Hey, tolerated. Aquí la E sí suena. Recuerden, cuando un verbo acaba en T o acaba en D, sí pronunciamos esta última E. Aquí pronunciamos tolerated. Tolerated. Lo mismo que aquí. Respected. Respected. Tolerated. ¿Ok? Era tolerada o respetada. Él no toleraba ninguna desobediencia. He was an absolute monarch. He was, justo lo que vimos ahora, ¿no? He was, él era, un monarca absoluto. I just watched Transformer movie. It was on Peru. Wonderful. Yeah, it was an amazing movie. It is an amazing movie. And it was very pleasant to see Cusco.
Sí, fue muy bueno ver Machu Picchu y el Cusco en la película, de una forma real. Normalmente ahí han salido otras películas como Indiana Jones, por ejemplo, donde hablaban de que habían venido a Perú, pero no parecía nada Perú, ¿no? O sea, habían hecho un set que más parecía México o algún país de de Centroamérica, pero no parecía Lima o no parecía alguna de las ciudades que ellos habían dicho que estaban en Perú, ¿no? Porque en realidad nunca grabaron aquí, ¿no? Nunca vinieron a grabar aquí. Pero en el caso de Transformers sí, ¿no? Se tomaron semanas grabando aquí. All ready to learn more. Yes, Nemesis, that's the attitude. Watched, García. No, watch, no, la E no suena. Cuando dijo que no se pronunciaba la E. Ajá, muy bien los que están ayudando ahí. Harmony y Nemesis. Después de la T y la D. Abigail, muy bien. Very good. But because he was a pretty good man, a very good man, he made his orders reasonable. Pero debido a que él era un buen hombre, él hizo que sus órdenes sean razonables. Reasonable. Reasonable. If I ordered a general, he would say, by way of example, if I order a general to change himself into a seabird, it would be, if the general did not obey me, that would not be the fault of the general. It would be my fault. Ok, muy interesante lo que dice aquí, ¿no? Si yo ordeno a un general, he would say, ¿no? By the way of example. Él diría, dando un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, if I order a general to change himself into a seabird, que cambie, ¿no? Que se cambie el mismo o que se convierta en una ave marina, a seabird. Esto significa mar, bird, ave. Ave del mar o ave marina. And if the general did not obey me, y si el general no me obedece, that would not be the fault of the general. Esa no sería la falta de él, no sería la culpa, fault. Del general, it would be my fault, sería mi culpa. It would be my fault. May I sit down? Ok, may. Recuerden, may siempre lo vamos a utilizar como una manera de pedir permiso o demostrar respeto. Yo puedo poner acá can, ¿no? Can I sit? ¿Puedo sentarme? May I sit también significa puedo sentarme, ¿no? Pero en este caso may es una muestra de respeto al momento de pedir permiso. May I sit down? Come, now a timid inquiry from the little prince. Came, vino, now a timid inquiry. Ok, en este caso sería consulta. Consulta. Ok, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, inquiry. Came now a timid inquiry from the little prince. Ok, vino una consulta de el Principito. Ok, I order you to do so. The little kings answered him. Te ordené hacerlo. The king answered him. El rey lo ordenó. And majestically gathered in a fold of his ermine mantle. Y majestically, ¿no? Majestic es, majestuosamente sería esto, ¿ya? Majestically, majestuosamente.
majestically, majestuosamente, gather in a fold of his ermine mantle. Gather in a fold, ¿no? Gather es juntar, in a fold. Fold es doblar. Gather in a fold sería como doblar, ¿no? Doblar su manta. ¿Ok? Entonces vamos a leer hasta aquí. Desde aquí, ¿no? That frightens me, hasta aquí, hasta mantle. A ver, creo que tenemos aquí algunas solicitudes. No, a ver, los que deseen leer, manden una solicitud para... García, vamos a darle oportunidad a los demás que todavía no han leído. Si en caso no hay nadie, ya no hay problema, te escuchamos. Pero de preferencia alguien que todavía no haya tenido la oportunidad de leer. ¿Ya? Pueden mandar su solicitud en la parte de abajo. Mientras tanto, les voy leyendo esta parte, ¿ya? A ver. That frightens me. I cannot anymore, murmured the little prince, now completely abashed. Replied the king. Then I order you sometimes to John and sometimes to... And he spurred a little and seemed vexed. For what the king fundamentally insisted upon was that his authority should be respected. He tolerated no disobedience. He was an absolute monarch. But because he was a very good man, he made his orders reasonable. If I ordered a general, he would say, by way of example, if I order a general to change himself into a seabird, and if that general did not obey me, that would not be the fault of the general. It would be my fault. May I sit down? Came now a little inquiry from the little prince. I order you to do so. The king answered him and majestically gathered into a fold of his ermine mantle. Ok, pronunciación de prepared. Prepared. Right. A ver, ¿hay alguien que desee leer? Puede mandar su solicitud aquí. En la parte de abajito donde hay dos personitas, puede mandar ahí su solicitud para escucharlos leer. Ok, a ver, Fanny Bonnie, vamos contigo. Fanny Bonnie. Hello. Hello. Hi, Fanny. Nice to see you and have you here. Hi. Un gusto de tenerte por aquí. Good evening, everybody. Where are you from? I'm from Matamoros, Tamaulipas, Mexico. Mexico. Yes. Okay. Matamoros. Matamoros, how, in which part of Mexico is it located? It's In the just north, next south? to, yes, in the north. Is next to Brownsville, Texas. Oh, okay. So you're like in the border Yes. of Mexico and the US. Yeah. Okay, okay. Nice, nice. What's the weather like there? It's really sunny. Okay, okay. So it's very hot. Do you have beaches near there? Yes, we have one beach, Okay. Baghdad. Oh, okay. That's really nice, Fanny Boni. So we are prepared for listening to your reading. Okay, so you can Okay. start from this part, okay? From this part Okay. till this Okay. part. Very good. That frightens me. I cannot anymore,
murmured the little prince, not completely abashed. Hum, replied the king. Then I order you sometime too young and sometime too. He sputtered a little, and seemed vexed. For what the king fundamentally insists upon that his authority should be respected. He tolerated no disobedience. He was an absolute monarch, but because he was a very good man, he made his orders reasonable. If I order a general, he would say, by way of example, if I order a general to change himself into a seabird, and if the general did not obey me, that will not be the fault of the general, it will be my fault. May I sit down? Come now, a timid inquiry from the little prince. I order you to do so. The king answered him, and majestically gathered in a fold of his ermine mantle. But the little prince was Okay. wondering. Until that point. Okay. Okay. Great. You did a good job, Funny Bunny. Everybody, please in the chat, give an Thank you. applause. A round of applause Do to you you. think so? Do you think my pronunciation is like so? Oh, your pronunciation is nice. By the way, you have a very beautiful tone of voice. Yeah, you Thank sound you. very sweet. Now, Yeah, thanks. related to your reading, remember, Mhm. as I mentioned, when we have a letter T and a letter D, in these cases we pronounce the letter E. For example, in this case, Okay. tolerated, Tolerated. Okay. respected, Oh, okay. Yeah. and the other one, insisted. Okay, in these Mhm. cases we pronounce the letter E. Why? Because we have the letter T here. The letter T and the letter D. For the rest of the sounds, we don't pronounce the letter E. For example, in this case, abashed, abashed. We don't pronounce the letter E. Okay. Next, I got it. spurred, spurred. We don't pronounce the letter E. Here, vexed. We don't pronounce the letter E here. So that is the only difference between these two pronunciations. Okay. So Okay. Good. Thank you. don't forget that. So thank you very much, anybody. We appreciate your participation too. Thank you And very much. greetings to Matamoro. See ya. Yeah. Thank you. Okay. Let's user. Hello, Hello. Okay, user. Good evening. How are you? I'm good, thank you. And you? I'm fine too. User, how old are you? I'm 17. 17. Okay. I thought that you were younger. Sonabas un poco más jovencito. Yo pensé que tenías Ah, 13 o 14. es que soy mujer, entonces mi voz es más alta. Ah, ok. Ya, ok. No, disculpa la confusión. No te preocupes. Pero está bien, user. What's your name? Mía. Mia. Okay, Mia. Nice to meet you and have you here, Mia. We're going to start reading this paragraph from this part, okay, Ajá. till this part. Okay. So you can start whenever you want. Okay. That frightens me. I cannot anymore.
murmured the little prince, now completely abashed. Hum, hum, replied the king. Then, I order you sometimes to yawn and sometimes to... He sputtered a little, and seemed vexed. For what the king fundamentally insisted upon was that his authority should be respected. He tolerated no disobedience. He was an absolute monarch. But because he was a very good man, he made his orders reasonable. If I ordered a general, he would say, by the way of example, if I ordered a general to change himself into a seabird, and if the general did not obey me, that would not be the fault of the general. It would be my fault. May I sit down? Came now a timid inquiry from the little prince. I order you to do so, the king answered him, and majestically gathered in a fold of his ermine mantle. Okay, very good. Very good, Mia. Everybody, please Thank you. clap for your friend. Mia, your pronunciation is very nice. Your pronunciation is very nice. Now, you have to read a little slower. Okay, vamos a parar un poquito el freno Yeah. y bajar la velocidad. ¿Ya? Yeah. Para que de esa manera, recuerda, ¿no? En el caso del inglés tenemos que leerlo con bastante fluidez, pero eso no significa que hay que leerlo con rápido, ¿no? Una cosa es fluido y otra cosa es rápido. En el caso de la lectura siempre es pausado, ¿no? Yeah. Ya, ajá, exacto, ¿no? Tienes que hacerlo un poquito más pausado, de tal manera que la persona que te escuche pueda ir imaginándose lo que estás escribiendo, lo que estás leyendo. A ver, Yeah. vamos a practicar un poquito, a ver qué tal te va con eso. Respira, ¿ok? Relájate y Yeah. vamos a leer esta parte de aquí que voy a sombrear. Te lo voy a leer yo, más o menos a la velocidad que te recomendaría leer y después lo vas a leer tú, ¿ya? Yeah. He was an absolute monarch. But because he was a very good man, he made his orders reasonable. Yeah. He was an absolute monarch, but because he was a very good man, he made his orders reasonable. Ok, ahí está, ahí se va escuchando un poco mejor. Un poquito más lento, un toquecito más lento, te recomendaría mía y de Yeah. verdad que tu pronunciación está muy buena. Y leer rápido, pronunciando correctamente, está muy bien, de verdad. Yeah. Entonces, es bueno, por ejemplo, grabarse y escuchar la lectura. Y ahí tú mismo te vas a ir dando cuenta, uy, me estoy acelerando un poquito, ¿no? Tengo que pausar un poco más, ¿no? O tengo que bajarle un poco la velocidad. Ya, pero en Yeah. general está muy bien eso, Mía. Thank you very much for your Thank participation too. you. Okay, thanks. Okay. Mía está en un concurso, está en una carrera, Mía. Ok, chicos, vamos a continuar con la última página que nos toca para esta noche, ¿ya? Que es esta de aquí. Terminamos con esta página. A ver, y les recomiendo que vayan viendo la pronunciación, la entonación. De verdad que están haciendo un buen trabajo todos. Thank you very much. And also, don't forget to tap the screen and share the live. No se olviden en darle like, compartir. Si no me siguen, pónganle ahí seguir. Tengo bastantes ayudas. Antes de pasar a eso, hay bastantes formas en las cuales ustedes pueden sacarle provecho, no solamente al live que tenemos hoy día, sino también a todos los recursos que les brindo. Ya, si ustedes van aquí a mi cuenta, Teacher en línea, pueden entrar a el Beacons, que se encuentra aquí en mi perfil. En el link, una vez que ustedes le den clic, les va a aparecer esta página. Aquí hay algunos recursos los cuales les pongo a disposición. El primero son las clases individuales y grupales que brindo. Ya, si alguien quiere clases personales por Zoom o si están en Lima a domicilio, pueden ingresar aquí para que vean los precios, la descripción de las clases y se informen, ¿no?
Si conocen a alguien que necesita clases también, ahí le pueden recomendar. Grupo de práctica de WhatsApp. Aquí pueden unirse para poder recibir lo que son los envíos en vivo, ¿no? Los links cada vez que hago en vivo siempre comparto el link aquí. Cada vez que terminamos un capítulo del Principito también lo compartimos aquí. Compartimos información, videos instructivos con tips, memes. Y bueno, ¿no? Si alguien quiere conversar, planteamos un tema y por ahí conversamos algo, ¿no? Les recomiendo bastante entrar al grupo de WhatsApp. También tenemos las repeticiones de los lives, ¿ya? Si ustedes, estos lives se van a estar subiendo a YouTube. En ese momento, hoy día subí en la mañana el capítulo número 4. Así que si quieren leer o ver la explicación de los primeros capítulos, aquí lo van a encontrar. Y obviamente, ya cuando siga subiendo, voy a subir este live, ¿no? El live de hoy día también. Ahí se van a escuchar ustedes también. Bueno, y aquí están las demás redes, el Instagram. En el caso del Instagram también van a encontrar no solamente mis videos de TikTok, sino también información como infografías, otros tips que solamente están aquí y que son imágenes que les van a servir también. Y así que, tienen bastante información. Nuevamente lo van a encontrar aquí, en el link de Beacons, en esta parte, ¿no? Entren a mi perfil y aquí va a estar el perfil, el link. Listo, continuamos entonces con la lectura. But the little prince was wondering. The planet was tiny. Over what could this king really rule? ¿No? Pero el Principito se estaba preguntando, wondering, preguntando. Se estaba preguntando. Ajá. The planet is very tiny. El planeta es pequeño. Pequeñísimo, ¿no? Es muy pequeño. Over what could this king really rule, ¿no? Sobre qué este rey podría, en este caso rule. Rule viene de regla, pero también podría ser dominio, ¿no? Ordenar o dominar. Reinar, claro, reinar también. Está bien, muy buena aportación. Sir. Esto de aquí es un título, sir. Señor, ¿no? Sir. Oh. He said to me, Sir, I beg that you will excuse my asking you a question. Okay, sir, señor, he said to me, me dijo, I beg, okay, I beg, le ruego, beg, rogar. I beg that you will excuse me, le ruego que me disculpe. Okay, I will excuse my asking you a question, que me disculpe hacerle una pregunta. I order you to ask me a question. Ok, te ordeno hacerme una pregunta. The king hasn't to assure him. Hasn't. Esto también está en pasado. Hasn't. Hasn't es apresurarse. El rey se apresuró a asegurarle, ¿no? Sir, over what do you rule? Señor, ¿sobre qué gobiernas o reinas? Over everything, he said the king, with magnificent simplicity, con una simplicidad magnífica. Over everything, sobre todo. The king made a gesture which took his planet, the other planets, and all the stars.
el rey hizo un gesto que abarcó, podría ser, ¿no? Took es tomar o tocar, take, coger, took. Aunque en este caso sería como abarcar, ¿no? Abarcó su planeta, los otros planetas, and all the stars, y todas las estrellas. All over that, asked the little prince. ¿Sobre todo eso? All over that. Sobre todo eso, the king answered. El rey respondió. For his rule was not only absolute, it was also universal. Porque su gobierno o su reino no solo era absoluto, but was also universal, pero también era universal. Ajá, ok. Hasta aquí entonces, ¿ya? Vamos a leer hasta aquí. Chicos, los que deseen leer, mándenme una solicitud. Y mientras tanto yo les voy a ir leyendo esta parte. Desde aquí hasta aquí, ¿ya? A ver. But the little prince was wondering. The planet was tiny. Over what could this king really rule? Sir, he said to him, I beg that you will excuse me asking you a question. I order you to ask me a question, the king hastened to assure him. Sir, over what do you rule? Over everything, said the king, with magnificent simplicity. Over everything? The king made a gesture with taking his planet, the other planets, and all the stars. All over that? Asked the little prince. All over that, the king answered. For his rule was not only absolute, it was also universal. Bueno, está muy interesante esta parte. No está muy complicada y está aceptable para poder leer. Okay. A ver, mándenme sus solicitudes. A ver qué tenemos por acá. What time is in Peru? In this moment is 11:27. Ahorita son las 11:30. 11:27, ¿no? Good job. Yeah, thank you very much for my pronunciation. Yes. A ver, los que deseen leer, manden su solicitud ahí en la parte de abajo para que puedan leer. A ver, ¿qué más dicen por acá? Where is the link, Josh? El link está en mi perfil, ¿no? Una vez que termine el live o ahorita puedes poner ahí, darle clic al logo de mi canal en la parte de arriba y te va a llevar a mi canal, ¿no? En mi perfil ahí lo vas a encontrar la lectura o el link, mejor dicho, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguien? Does anyone wants to read? Hasn't. Apresurarse, ¿no? En este caso, the king hastened to assure him. El rey se apresuró a asegurarle, ¿no? O a asegurarle sería en este caso, assure. A decirle, en este caso, que le haga la pregunta. Ok, nobody wants to read? Guys, I need you to participate. Ok, no hay por aquí. ¿Alguien más que desee leer? Ok. Vamos con García. Ahí está García, está con su solicitud. A ver, García, te volvemos a escuchar. Si alguien desea, mande ahí su solicitud. Manda ahí la solicitud. Ok, García, hello. Hello, thank you so much. Gracias, Okay. gracias. We're gonna listen to. What is your name? Sorry. Well, my name is complicated. It is Evander. Evander.
Sí. Okay, that's nice. That's a nice name. Okay, Evander, let's start listening from this part, okay, to Oh, Universal. universe. Okay. Okay. I already practiced myself. Okay. Then I try. But the little prince was wondering. The planet was tiny. Over what could this king really rule? Sir, he said to him, I beg that you will excuse my asking you a question. I order you to ask me a question. The king hastened to answer him. Sir, over what do you rule? Over everything, said the king, with magnificent simplicity. Over everything? The king made a gesture which took it in his planet, the other planets, and all the stars. Over all that? Asked the little prince. Over all that, the king answered, for his rule was not only absolute, it was also universal. Okay. Okay, very good, very good, very good. Okay, guys, please on the chat, claps for Garcia. Evanser? What's your, Evander, what is Evander? Okay, yeah, sorry, Evander. Okay, thank you very much again for your participation. Guys, don't forget to clap, to give some claps to your friend. Okay, excelente. thank you No very sabía que much. tenemos la misma hora también. Ok, perfect, perfect. Con mayor razón todavía para que puedas conectarte. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Hasta 11:30 o 12, ¿no? Dependiendo de lo que nos toque leer. Ok. Thank you, Vander. Excelente. Gracias. Ok, chicos. Esta parte con estos párrafos que están aquí. ¿Ya? Ok, continuamos. And the star obey you. Y las estrellas te obedecen. Ok. Certainly they do. Certainly, ciertamente. Certainly. Certainly. Aquí, obey, obedecer. Obedecer. And the stars obey you? Certainly they do, the king said. They obey instantly. I do not permit insubordination. Ellos obedecen instantáneamente. Ajá, I do not permit insubordination. No permito insubordinaciones. Es como gesture, gesture. Okay, Nemesis, yes. Gesture. Such power was a thing for the little prince to marvel at. Tal poder, such power, tal poder, was a thing for the little prince to marvel at. Era algo para que el principito se marvel. Marvel es un verbo, no vayan a pensar Marvel la editorial, ¿ya? Marvel significa maravillarse. De ahí viene, ¿no? El nombre de la editorial. Algo maravilloso. Marvelous. To marvel at, para maravillarse, ¿no? Ese tal poder era algo, ¿no? Era una cosa que el Principito se maravillaba. It has been, if he had been master of such complete authority, he would have been able to watch the sunset. He had been master. Si él fuera, si él fuera maestro, ¿no? O poseedor también, ¿no? Master, propietario o maestro.
Of such complete authority, y si él fuera propietario o él fuera poseedor de esa autoridad completa, he would have been able to watch the sunset. Él podría haber estado, podría haber sido capaz, able. Being able sería ser capaz, be able. Ser capaz. Be able to watch the sunset. Podría haber sido capaz de observar the sunset. What does the sunset mean, guys? Sunset. Do you know what sunset is? Okay, sunset. What does sunset mean, guys? Okay, in this case is atardecer. Not 40 times in a day, but 72. Ajá, puesta de sol. Muy bien, Janet. Hubiera visto el atardecer no solamente, not only 40 times, no solamente 48 veces. No, 44 veces. But, pero, 72, pero 72. Or even 100, o incluso 100. Or even 200 times, o incluso 200 veces. Without ever having to move his chair. Sin tener que mover su... What does chair mean? Sin tener que mover su silla. And because he felt a bit sad, y porque él se sentía un poco triste, as he remembered his little planet, mientras recordaba su pequeño planeta, which he had forsaken. Ajá. Esta palabra es también muy interesante. Forsake. Esto viene de abandonar. Abandonar. Which he has forsaken. Él extrañaba o recordaba su pequeño planeta, el cual extrañaba. He plucked up his courage to ask the king a favor. He plucked up. Okay. What does pluck up mean? Okay, esto de aquí es un phrasal verb. En este caso, pluck up mean reunir o coger, ¿no? En este caso sería algo como unir, ¿no? Reunir. Él reunió all his courage, toda su valentía, courage. Valentía o valor. To ask the king a favor, para pedirle al rey un favor. I should like to see a sunset. Do me that kindness. Order the sun to set. I should like to see a sunset, ¿no? Me gustaría ver el atardecer. Do me that kindness. Hazme ese favor, ¿no? Hazme esa bondad. Kindness, bondad. Hazme esa bondad. Order the sun to set. Ordena al sol ponerse, ¿no? Ponerse o ocultarse, ¿no? To set. Si alguien necesita leer, si alguien desea leer, me manda una solicitud, chicos, para poder leer juntos. Así que voy a comenzar a leer y ustedes me van siguiendo. Okay. And the stars obey you? Certainly they do. The king said, they obey instantly. I do not permit insubordination. Such power was a thing for the little prince to marvel at. If he had been master of such complete authority,
he would have been able to watch the sunset. Not 44 times in a day, but 72, or even 100, or even 200 times, without ever having to move his chair. And because he felt a bit sad as he remembered his little planet, which he had forsaken, he plucked up his courage to ask the king a favor. I should like to see a sunset. Do me that kindness, or order the sun to set. Okay, that will be all that we are going to read today. Okay, guys, does anyone wants to read? A ver, ¿alguien desea leer esta parte? Me puede enviar su solicitud al live. A ver, does anyone wants to read? ¿Alguien que desee leer? O en todo caso, si no, lo leo una vez más, ¿ya? Me mandan ahí una solicitud en caso deseen leer. Okay, let's read one more time. And the stars obey you. Certainly they do. The king said, they obey instantly. I do not permit insubordination. Such power was a thing for the little prince to marvel at. If he had been master of such complete authority, he would have been able to watch the sunset, not 44 times in a day, but 72, or even 100, or even 200 times, without ever having to move his chair. And because he felt a bit sad as he remembered his little planet, which he had forsaken, he plucked up his courage to ask the king a favor. I should like to see a sunset. Do me that kindness. Order the sun to set. Okay, so guys, that would be all that we're going to watch today. Okay, that's all that we're gonna read today. Recuerden, si en caso todavía no están conectados al grupo de WhatsApp de práctica, recuerden que lo pueden hacer aquí, ¿ya? Entran al link de mi perfil, Beacons A, Teacher en línea, que los va a dirigir a esta página de aquí. En esta página. Aquí pueden ingresar a mi página principal para clases individuales o grupales. Quieren saber más información sobre los precios, aquí. El grupo de práctica, en el WhatsApp, también, donde se comparte bastante información. Y las repeticiones de YouTube. Aquí van a encontrar los capítulos anteriores que hemos estado viendo. ¿Ok? Thank you very much. Les agradezco a todos por estar aquí presentes, por seguir participando. Denle mucho cariño, denle mucho amor a los videos del canal también. Hace poco acabo de subir un video hablando acerca del Simple Past y Regular Verbs, ¿no? Los verbos irregulares en pasado. Así que vayan a verlo, sáquenle provecho a toda la información de valor. Sigo compartiendo para ustedes. ¿Ok? Thank you very much. Y nos estaremos viendo el próximo viernes a las 9 de la noche en el horario de Perú.